pastor alikuwa amesema, sababu tuliongozwa na roho moja. Kama unaweza kuangalia utaona hapa nilikuwa nimeandika wa Jean Marie wenyewe wana mwaka 1 hadi 5, wa Marie wenyewe wako na miaka 5 hadi 10, wale ambao wako na miaka 15 hadi 13, na wale ambao wako na zaidi ya miaka 13. Wakati mtu anaonaka kitu kya vile ndani ya moyo, na kwako nashukuru Mungu na kusema ile roho ambayo iliongoza pia yule ambaye amefariki. Napenda kuambia kila mtu ajisikie iko vraiment à l'aise. Kila mmoja yuko karibu ya mwenzi wake. Nina regrete kwa ajili ya wapangu ambaye nimemsindikiza mbele nifike. Rafiki yake wa karibu sana alikufa Sange, na maiti itatoka kesho Bujumbura, na mpaswa kwenda kule kuona namna gani jamaa inatayarisha kupokea mwili ya rafiki yetu. Kitu ambacho tutafanya cha kwanza ni kusoma neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndio kiongozi wa kila kitu ambacho tutakachokifanya. Na hii neno ambalo tutasoma tunalikutana katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2, na tutaanza kwa mstari wa 18 na tutaendelea hadi mstari wa 25. Mwanzo sura 2 mstari wa 18 na tunaendelea hadi mstari wa 24. Tutafika hadi 25. Mimi nitasoma, lakini wale ambao wanapendana wataangaliana. Papa mama haiko. Muite tu akipeleka. Mama tekala pale bibi tekala kwa ina shida. Yuko wapi? Karibu sana. Mtajua nasi kuisoma kwa lugha ya Kifaransa. Genèse chapitre 2, verset 18 à 25. La parole de Dieu nous dit: L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mwangaliani nini kwa nini unisamehe msinyang'anyi. Mwangaliani. Vizuri kabisa. Ninafikiria. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir de l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme.
qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera, je ne sais pas comment vous vous appelez. Moi, quand je parle avec mon mari, il ne m'appelle jamais par mon nom. Il m'appelle chérie, et moi je l'appelle Chérina. Il m'appelle chérie, et moi je l'appelle Chérina. Ça dépend. Je ne vous dis pas que c'est comme ça que vous devriez vous appeler. Ceux qui s'aiment s'appellent. C'est donc des surnoms. Hein? Peut-être si c'est Alphonsine, l'autre va toujours t'appeler Alpha. Deux fois Alpha. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et l'on dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Chair de ma chair, os de mes os. C'est la personne qui est à côté de toi. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. De toutes les femmes du monde, il a choisi. De tous les hommes du monde, la femme aussi choisit. Parce que lorsque... Non, ça va pourquoi pas. Msamahani. Ninasema ya kuwa ule mwanamke mwenye yuko karibu yako, yeye ndiye mifupa ya mifupa yako, minofu ya minofu yako, na ni yule ambaye Mungu alimtengeneza kwa ajili yako. Ni yule ambaye umemchagua katikati ya maelfu ya wanawake. Na ninasema ya kuwa pia mwanamke yule ambaye yuko karibu yako ni yeye ambaye na wewe ulikubali ya kuwa ni huyu ndiye tutaunga naye jamaa letu. Wakati nilifikiri kuhusu hii tema ambayo wamenipatia, des causes de dispute dans le foyer, nilipima kuingia kwa vitabu kusoma. Leo tunakuwa na kitabu kabambi sana, ndio internet. Nilipekua na niliona cause ziko nyingi, lakini zile cause zinaweza kuwa haziko ndio zako na haziko ndio zangu, sababu kila mtu kufuatana na vile anaishi, kufuatana na namna ambayo na environment ambayo anaishi ndani, anaweza akakuwa na visababu viini ambavyo vinatuma mizozano mara kwa mara inaingia katika jamaa. Ninapenda kuhakikishia kitu moja, na hii kitu ni lazima sana. Hakuna jamaa ambayo inakuwa perfect. Maana yake hakuna jamaa yenyewe inakuwa haina shida. Shida inakuwa ndani ya jamaa zote. Sababu kama unarudia kidogo kuingia ndani ya jamaa lako, umezalika baba moja, mama moja, lakini utaona mara kwa mara mnazozana. Mara kwa mara mnapata shida. Lakini mtarudia tena, unajua mimi huyu ndio ndugu yangu, huyu ndiye kaka yangu, huyu ndiye dada yangu.
shida inaweza ikafika ndani ya jamaa, mizozano inaweza kufika ndani ya jamaa, lakini msiache hiyo mizozano wala shida kuvunja umoja wa jamaa. Msiache shida wala mizozano kuperturbe vision ambayo Mungu anakuwa nayo kuhusu jamaa, sababu Mungu anapenda hawa waishi pamoja. Wakati tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura 19 mstari wa 6, inatuonyesha namna gani mume ataacha baba na mama yake na ataambatana na mke wake, na wanasema hapa watakuwa mwili mmoja. Maana yake wakati unaangalia mwenzako iko tofauti na wewe, wakati unaangalia mwenzako ninaona ya kwamba kunakuwa watu wanakuwa na shida ya kuangaliana. Ni occasion nzuri, il faut en profiter, wakati unaangalia mwenzako mwangalie. Sisi tunaona Mungu tofauti, lakini kwa vision ya Mungu anawaona kama mko mmoja. Na ili kuwa mwili mmoja maana yake nini? Ni kuwaza mamoja, ni kupenda mamoja, ni kuwa na vision moja, ni kuambatana, na ni kuwa na decision ya kusema hadi kifo kitutenganishe. Ni hiyo ndio kuwa mwili mmoja. Nilisema ya kuwa nilisoma makoze mingi sana zenye zinafanya mume na mke wakutane, wakokotane, na mara wengine ambao hawana maturite wanaweza hata kufikiria kwa kuachana. Lakini vision ya Mungu tuambatane hadi kifo kitutenganishe, sababu ni hiyo ndio serment ambayo kila mmoja alifanya kwa wengine. Na kwa hiyo pedagogia ya leo inaomba mwalimu asionekane kama ni yeye ndio mwenye anajua, sababu yale ambayo ninajua ninaweza kujua yako. Katikati ya hapa tunakuwa na makozi zenye ziko mingi, na sababu kozi ziko nyingi, vile vile mlipangana. Tutakamata kikundi cha wababa wamoja watabaki hapa, tutakamata kikundi kingine wa mama wanabaki hapa, na kila watu watatosha kozi karibuni 10 ambayo inatuma mara kwa mara mizozano ingie katika nyumba. Na ni après ile exercice kidogo tutarudia hapa, tunasema makozi ya dispute katikati yetu. Piko hiki, piko hiki, piko hiki, piko hiki na piko hiki. Kwa nini siwaambie yale ambayo nilisoma? Sababu wakati nilisoma nilikutana kwa wenzangu wanasema watu mara mingi wanakosana wakati wako na gari, nani mwenye ataongoza gari? Siko kwetu isikili ni probleme kwetu. Kwetu haiko probleme. Wanasema wanakosana mara kwa mara ni sababu wanaangalia ni nani mwenye atapata filmu. Hii filmu nani mwenye ataifuata. Baba anasema mimi napenda hii, mama anasema mimi napenda hii nyingine, na wanakuja wanakumbukana. Kozi ziko nyingi, tena nyingi sana. Ndio maana mimi napenda na kuproposea kuwa tujiunge pamoja, tukamate maekipe wamoja ambao wako huku, wengine pale, wengine hapa, wengine pale, wengine hapa, na tufikirie mizozano katikati ya jamaa zetu inatoka wapi, na ni badala ya pale tutajua sweet vile itakuwa. Asante.
tabia ya ndio. Ile tufanye kikundi itakuwa kikundi cha wamama wote wala wababa na wamama watachama. Nina propose wamama wamoja wawe kwa kikundi yao. Wababa wawe kwa kikundi yao, na hapa watakuwa selon age. Wale wenye wangali wa moyo watakutanana, wamama ngambo yao na wababa ngambo yao. Wale wenye washakuwa na entre 5 ans na 15 ans ya mariage wanakutana ngambo yao, na itatusaidia wakati tumaliza kutayua ndani ya kanisa yetu ya umoja. Mara nyingi na dispute ziko zinatoka kitu fulani na kitu fulani. Asante. Hapa kumbe wanaenda wanarepresente ile disi. Iba mama kwa wanabakia kwa kutegemea ni mwanzo kusema makosa na watapatia kila mtu patie kwa watu. Hata mnageuza mashesi hakuna problem, au tumgeukiana. Mama Samia aligeuza shesi. Okay? 15 minutes. Papa Bezo, unapanga grupu ya mbele kule juu. Mama sasa mgeuza mashesi mfanye atelier. Utanane pale na mwanzo andika watapatia kwa kero naanza andika. Mkamate moja kwa secretary. Kila mtu anasema hii koze inaleta shida nyumba. Mwenzako akisema koze sio kusema kama ni koze yenye inahusu yeye. Atasema koze inaweza kuhusu watu wote. Hapa na shingo na kamata kwa dish. Mwache basi hapa. Kamata baby kwa hapo. Kamata bazi 10 hapa. Hata hapa nje mnaweza pale nje. Moja atakuwa secretary. Umwendisi mama bebe tabakia na hapo. Ni pale nje. Sababu gani zinaletaka ujo nyumba? Kisha mmoja tunachagua mmoja kama secretary anaandika zile makosa, kila mtu anaenda anataja kosa moja na unaandika. Papa batumuna mtasaidia. Tabasaidia. Experience ni. Sasa tutasaidia. Okay. Mama bebe unabakia hapo mgeuza mashezi, mtachanger. Pata experience ya miaka. Uingie huko. Ufanye circle. Mama songa karibu huko. Au utakeukia wenyewe tu. Ukeukiane hamtatua kuzungumza na mwingine. Secretaire, utachagua secretaire, unaona secretaire ya chama na karatasi. Mama soka utakupata ndani ya distance. Lakini pale kila mwenye anapata sababu baba kutoka nje ukutana baba mama hata kusema na makaratasi yao. Ndio na makaratasi. Au ukitaka ndio unataka uweze kufikia makosa au unaingilisha. Tunapata 15 minutes tutamaliza. Uko na patie mzungu machele kwa nyuma unaweza kupata sababu yake huko na wewe. Okay,